Assalamu alaikum dear students of class 7th. Today our topic is how do we breathe. प्यारे बच्चों, आज का जो हमारा मौजू है वो है हाउ डू वी ब्रीथ, यानी हम सांस कैसे लेते हैं। बच्चों, ये हमारा मौजू है जिसको हमने लेसन रेस्पिरेशन इन ऑर्गेनिज्म्स से लिया है। तो बच्चों, ये मौजू जानने से पहले हम इस तस्वीर की ओर जाते हैं। देखो बच्चों, ये है हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम, यानी सांस लेने का निज़ाम। बच्चों, आप इस बात को जानते हो कि हम सांस नाक के ज़रिए लेते हैं, फिर नाक की नाली के ज़रिए हवा के नाली तक पहुंचता है, और हवा की नाली से बच्चों ये सांस हमारे फेफड़ों तक पहुंचता है। देखो बच्चों, नाक की इस नाली को नेजल पैसेज कहा जाता है, और ये जो बच्चों इसके साथ जुड़ा हुआ है यानी मुंह की केविटी, इसको ऑरल केविटी कहा जाता है। फिर बच्चों एक और आइज़ा है आगे जिसको हम फायरिक्स कहते हैं, जो विंड पाइप के अंदर होता है। बच्चों इससे थोड़ा आगे बढ़ते हैं तो आगे हमें ये रिंग शेप्ड स्ट्रक्चर नजर आता है, इसको बच्चों ट्रेकिया कहा जाता है। और बच्चों इनको लंग्स कहा जाता है यानी फेफड़े कहा जाता है। और जो बच्चों इसके ऊपर ये रिंग शेप्ड स्ट्रक्चर हमें नजर आ रहा है, बच्चों ये हड्डियां हैं जिनको रिब्स कहा जाता है यानी पसलियां कहा जाता है। और बच्चों नीचे वाला ये जो आइज़ा है इसको डायफ्राम कहा जाता है। बच्चों ये एक मस्कुलर शीट लाइक ऑर्गन है, यानी एक मसल का बना हुआ ऑर्गन है, शीट टाइप होता है, तो इसको डायफ्राम कहते हैं। ये है बच्चों ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम यानी इंसानी सांस लेने का निज़ाम। तो बच्चों हम आगे बढ़ते हैं जो हमारा टॉपिक है उसकी ओर, यानी हाउ डू वी ब्रीथ, हम सांस कैसे लेते हैं। तो बच्चों इस मौजू के अंदर हम यही बात जानने की कोशिश करेंगे कि हम सांस कैसे लेते हैं। तो हम शुरू करते हैं। लेट्स नाउ लर्न अबाउट द मैकेनिज्म ऑफ ब्रीथिंग। कहता है कि चलो बच्चों हम इस बात को जानते हैं कि हम किस तरीके से सांस लेते हैं, इसका मैकेनिज्म क्या है, इसका तरीका क्या है। नॉर्मली वी टेक इन एयर थ्रू आवर नॉस्ट्रल्स। ये बात भी बच्चों हम जानते हैं, आम तौर पर हम जो सांस लेते हैं वो नाक के जरिए लेते हैं। व्हेन वी इनहेल एयर, जब हम सांस लेते हैं, इट पासेस थ्रू आवर नॉस्ट्रल्स, ये हमारे नाक के जरिए पास होता है, इनटू नेजल केविटी, और नेजल केविटी में पहुंचता है। फ्रॉम नेजल केविटी, और नेजल केविटी से ये सांस जो है ये हमारे लंग्स तक पहुंचता है यानी फेफड़ों तक पहुंचता है, थ्रू विंड पाइप के जरिए यानी हवा की नाली के जरिए। लंग्स आर प्रेजेंट इन द चेस्ट केविटी। अगर बच्चों हम फेफड़ों की बात करें तो वो हमारे सीने के अंदर होते हैं, इसको हम चेस्ट कहते हैं यानी छाती कहते हैं। दिस केविटी इज सराउंडेड बाय रिब्स ऑन द साइड्स। अगर हम बच्चों इस केविटी को देखें यानी जो सांस लेने की केविटी है, इसके आसपास पसलियां होती हैं, हड्डियां होती हैं जिनसे ये ढका हुआ होता है। A large muscular sheet called diaphragm forms the floor of the chest। और बच्चों जो इस फेफड़ों के नीचे या इन पसलियों के नीचे अगर हम देखें तो बच्चों एक गोश्त का बना हुआ यानी मस का बना हुआ ऑर्गन है जिसको डायफ्राम कहा जाता है। तो बच्चों ये इसकी बेस बनता है। ब्रीथिंग इन्वॉल्व्स द मूवमेंट ऑफ डायफ्राम एंड द रिब केज। और जो बच्चों हम सांस लेते हैं, सांस जब हम लेते हैं तो सांस लेने से इन्हीं चीज़ों की हरकत अमल में आती है, यानी डायफ्राम की, यानी जो नीचे मस्कुलर शीट है इसका, और जो बच्चों ये रिब्स हैं यानी जो पसलियां हैं, इनके अंदर हरकत आती है। तो क्या होता है बच्चों, ड्यूरिंग इनहेलेशन यानी जब हम सांस लेते हैं, रिब्स मूव अप एंड आउटवर्ड्स एंड डायफ्राम मूव्स डाउनवर्ड्स। जो हमारी बच्चों ये पसलियां हैं यानी जब हम सांस लेते हैं तो ये पसलियां हमारी जो हैं ये बाहर की ओर आती है, एंड डायफ्राम मूव्स डाउन। और जो ये डायफ्राम है बच्चों ये वाला,
یہ نیچے کی اور چلا جاتا ہے جب ہم سانس لیتے ہیں، اور یہ ہماری جو پسلیاں ہیں یہ باہر کی اور آتی ہیں۔ یہ عمل اس وقت ہوتا ہے بچوں جب ہم سانس لیتے ہیں، اور اس عمل سے کیا ہوتا ہے؟ دس موومنٹ انکریزز اسپیس ان آور چیسٹ، اور اس حرکات سے یعنی سانس لینے سے جو یہ آرگنز ہیں، یعنی یہ آرگنز جو ہیں ریبس اور ڈیافرام، ان کی جو حرکات ہے اس سے ہماری چھاتی کے اندر جگہ بنتی ہے، اور جو ایئر ہے وہ رش کرتا ہے اندر، یعنی ایئر جو ہے وہ ہمارے سینے کے اندر یعنی چھاتی کے اندر چلا جاتا ہے۔ اور بچوں the lungs get filled with air، اور اسی طریقے سے ہمارے جو پھیپھڑے ہیں وہ ہوا سے بھر جاتے ہیں۔ during exhalation، یعنی جب بچوں ہم یعنی دوران سانس جب چھوڑتے ہیں، ریبس موو ڈاؤن ورڈز، اور جو یہ ریبس ہیں، یہ والی جو ریبس ہیں بچوں، یہ ڈاؤن ورڈز یعنی اندر کی اور چلی جاتی ہے، while diaphragm moves up to its formal position، اور یہ والا جو ہے بچوں یہ ڈایافرام جو ہے یہ اندر کی اور یعنی یہ اس اور چلا جاتا ہے، سکڑ جاتا ہے۔ تو اس سے کیا ہوتا ہے بچوں، یعنی اپنی یہ جو ڈایافرام ہے بچوں یہ اپنی اوریجنل پوزیشن پہ جا پہنچتا ہے، تو اس سے کیا ہوتا ہے؟ دس ریڈیوس دا سائز آف چیسٹ کیوٹی، اور اس سے ہماری چھاتی کے اندر جو جگہ ہوتی ہے وہ کم ہوتی ہے، یعنی اس کے سکڑنے سے جو چھاتی کے اندر جگہ ہوتی ہے بچوں وہ کم ہوتی ہے، اور کم ہونے سے کیا ہوتا ہے اس کے اندر اینڈ ایئر از پشڈ آؤٹ آف لنگس، اور جو ہوا ہمارے پھیپھڑوں کے اندر موجود ہوتی ہے یا پہنچی ہوئی ہوتی ہے تو وہ باہر آ جاتی ہے۔ These movement in our body can felt easy، اور بچوں یہ ہمارے جسم کے اندر جو مومنٹس حرکات ہوتے ہیں یہ آسانی سے ہو جاتے ہیں۔ ٹیک اے ڈیپ بریتھ، اب بچوں ہمیں کہہ رہا ہے کہ آپ ایک لمبی سانس لو۔ کیپ یور پلم آن دا ایبڈامن، واٹ ڈو یو فائنڈ، اور جو اپنا ہاتھ ہے جو آپ کا تلی ہے ہاتھ کی، اس کو اپنے ایبڈامن کے اوپر رکھو، اور کہتا ہے بچوں آپ کیا محسوس کرو گے، یہ آپ کو کیا پتا چلے گا۔ آفٹر ہیونگ لرنڈ دیٹ ڈیورنگ بریتھنگ، جیسا کہ بچوں کہتا ہے کہ آپ نے جانا سانس لینے کے بعد یا سانس لینے کے دوران دیئر آر چینج ان دا سائز آف چیسٹ کیوٹی، یعنی بچوں آپ نے دیکھا، آپ نے جانا جب ہم سانس لیتے ہیں یا ہم سانس چھوڑتے ہیں تو کون کون سی تبدیلیاں رونما ہوتی ہیں۔ جیسے ایک تبدیلی ہم نے دیکھی بچوں کہ ہماری چھاتی جو ہے اس کا سائز جو ہے وہ کم ہوتا ہے اور بڑھتا بھی ہے سانس لینے اور سانس چھوڑنے کے دوران۔ چلڈرن گاٹ انوالوڈ ان جسٹ ایکسپینشن کمپٹیشن، اب بچے جو ہیں وہ اس کام کے اندر مصروف ہو جاتے ہیں کہ اور وہ آپس میں مقابلہ آرائی کرتے ہیں، کس کے بارے میں؟ جسٹ ایکسپینشن کے بارے میں، یعنی چھاتی پھولانے کے بارے میں۔ ایوری ون واز بوسٹنگ دیٹ شی اور ہی could expand it the maximum، اور ہر ایک اس خواہش میں ہوتا ہے، یعنی ہر ایک بچہ اس گھمنڈ میں ہوتا ہے کہ سب سے زیادہ میں ہی اپنی چھاتی کو پھیلاؤں یعنی پھولاؤں۔ How about doing this activity in the class with your classmates، کہتا ہے اپنے ہم جماعت کے ساتھ کلاس میں اس سرگرمی کو کرنے کے بارے میں کیا بات ہے، یعنی آپ بھی اپنے کلاس کے اندر اس سرگرمی کو یا اس ایکٹیویٹی کو انجام دیں تو کیا بات ہوگی۔ بچوں یہاں پہ ایک بلو کلر ٹیبل دیا گیا ہے اور اس کے اندر کچھ ایڈوائس یا انسٹرکشن دی گئی ہے یا ہمیں اس چیز کے بارے میں معلومات دی گئی ہے، تو ہم دیکھتے ہیں بچوں یہ معلومات کیا ہے۔ بچوں لکھتے ہیں، لکھا ہے اسموکنگ ڈیمیجز آور لنگس، اسموکنگ بچوں تمباکو نوشی کو کہتے ہیں، یعنی تمباکو لینے کو کہتے ہیں۔ ڈیمیج آور لنگس،
यानी ये हमारे इन फेफड़ों को नुकसान पहुंचाता है, यानी डैमेज करता है। और क्या लिखा है बच्चों, स्मोकिंग इज आल्सो लिंक्ड टू कैंसर। और जो ये बच्चों तंबाकू नोशी है ये कैंसर के साथ जुड़ी हुई है, यानी तंबाकू नोशी करने से कैंसर होता है। इट मस्ट बी अवॉइडेड। और बच्चों हमें इस बात का अंदिया दे रहा है, इशारा दे रहा है, मालूमात दे रहा है कि हमें इससे दूर रहना चाहिए, यानी बच्चों हमें स्मोकिंग से दूर रहना चाहिए। ये एक वार्निंग दी गई है जिसको हमने जाना। और बच्चों हमें चाहिए कि हमें भी स्मोकिंग से यानी तंबाकू नोशी से दूर रहना चाहिए, क्योंकि बच्चों हम जान गए इससे हमारे जो लंग्स हैं यानी जो हमारे फेफड़े हैं उनको नुकसान पहुंचता है। इसके अलावा एक खतरनाक मोहलिक बीमारी भी इसके साथ जुड़ी हुई है जिसको कैंसर कहा जाता है। तो बच्चों हमें चाहिए इससे दूर रहना, यानी स्मोकिंग से दूर रहना। शुक्रिया बच्चों आपका।